Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo da testiramo Parkside Performance ručni cirkular. Prvi koji imam prilike da testiram, a da je na 40 volti, odnosno radi na dve baterije od 20 volti. Karakteristično je da ima brushless motor, odnosno motor bez četkica, maksimalni broj obrtaja je 6000 obrtaja u minuti, podešavanje ugla testere od 0 do 48 stepeni, maksimalni kapacitet rezanja 62,5 mm pod uglom od 90 stepeni i 46,8 mm pri 45 stepeni. Namenjen je sečenju drveta, ima promenljiv broj obrtaja, uz odgovarajuće listove testere može se seći i metal. Naravno, dolazi sa 5 godina garancije u Lidlu, račun sačuvajte, fotokopirajte. Cena ove testere u Lidlu solo bez baterija je oko 10.000 dinara bila. Alat također podržava Ready to Connect opciju, znači može se putem aplikacije pristupiti i putem smart baterije, naravno, samom alatu vršiti dodatna podešavanja kao i iščitavanje raznih parametara rada alata. Aplikacije su raspoložive za iOS i za Android. Dolazi nam u ovom klasičnom Parkside Performance koferu, koferi su solidni. Što se tiče ručke na koferu, urađena je pliće nego što je to trebalo, tako da prilikom nošenja zglobovi kače ovde za kofer. Tako da morat će se nositi na vrhovima prstiju. Kopče su standardno izrađene od metala. Evo ovde sada možete vidjeti šta sve može da stane u kofer, odnosno zašto je planiran. Znači mogu dve baterije na alatu, mogu stati znači dve četvorke ili dve osmice ove smart. Tako da ovde sam ja stavio dve od po 4 amper sata, dve od po 8 amper sati, ovde imaju ležište. Ovaj mali prenosni punjač od 4,5 ampera, mašina, ispod je vođica, sve to staje u kofer bez ikakvih problema. Dolazi nam mašina, dolazi nam uputstvo za upotrebu, dolazi nam reducir za usisivač, u zavisnosti od toga koji usisivač koristite, i dolazi nam paralelna vođica. Paralelna vođica, da vidimo samo da li je po 90 stepeni ili nije. To mi je odmah zapalo za oko, znači nije po 90 stepeni, morat će malo ide u šraftuk da to ispravim. I evo sad je tip top. Znači ovo ovdje je izrađeno sve od prilično debelog i masivnog aluminijuma, to mi je ok. Ovdje se nalazi izvod za piljevinu, odnosno za prašinu. Trebalo bi da pasuju standardni usisivači, može se i demontirati, onda će piljevina izlaziti na ovu ovamo stranu. Evo ovdje možete vidjeti kako je to izvedeno, znači neko očigledno gleda malo i recenzije pa vidi šta je na osnovnim modelima bio propust. Imali smo tamo situaciju gdje je duvao pravo na nas piljevinu kada nije prikačen usisivač. Ovdje u ovoj situaciji kada ovo demontirate izbacivaće piljevinu od vas, znači neće vas zatrpavati piljevinom. Dalje ovdje možemo vidjeti da imamo polugu za podizanje štitnika same testere. Štitnik testere izrađen je od transparentne plastike, tako da se provide i zubi kroz nju. To je u principu ok, koliko vidim nije potrebna velika sila da bi se on pomerio. Ploča testere je 206 puta 316 mm, znači radi se o mašini sa prilično velikom ovom radnom pločom. I ovdje u donjem delu ovo možete vidjeti da je ostavljen prostor, odnosno kanal, da se može terati po šini. Ovdje na donjoj strani također možemo vidjeti jedan mali imbus šraf koji nam služi za doterivanje ugla od 90 stepeni ukoliko se razdesi ili ukoliko nije fabrički podešen na idealnih 90 stepeni. Ono što je izostalo na ovom modelu je mogućnost podešavanja paralelnosti lista testere sa ovom ovdje pločom. Rekli smo da bi mašina mogla da se tera po šini, međutim ja ovdje vidim da nije baš idealno odrađen, odnosno obrađen ovaj ovdje deo, tako da ću ga ja obraditi pa ću probati da ga postavim na šinu da vidim da li odgovara na šinu od potapajućeg cirkulara Parkside. Nakon obrade ovih delova, koliko ja vidim, ona ok kliza po ovoj šini koja je od potapajućeg cirkulara na struju. A dok smo u tom segmentu, ovdje posjedujete ova dva točkića. Njihova uloga je da ukoliko imate luft ovdje, da možete podesiti tako da nemate luft nikakav. Morate da budete sigurni da nakon podešavanja
testera klizi nesmetano po šini. Na prednjoj strani mašine ovdje možemo vidjeti markere za 0 i za 45 stepeni, to je ok. Ovdje imamo ovaj šraf kojim kada ga otpustimo možemo regulisati ugao nagiba i on može ići znači do 45 stepeni u ovim uslovima. Ovaj točkić ovdje ispod što imate, gurnete ga na unutra i okrenete ga u stranu. Onda ćete moći da nagnete testeru i više od 45 stepeni, znači do onih maksimalnih 48 stepeni. Kad ste završili sa podešavanjem ugla, zategnete opet ovaj šraf i to je to. Ovdje u ovom delu vam je smještena blokada osovine. Kad budemo menjali list testere, potrebno je da tu blokadu pritisnemo. Sa ove strane mašine možemo vidjeti veliki brushless motor. Ovdje imamo kontrolni taster kojim ćemo vršiti selekciju broja obrtaja. Tu nam se nalaze još neki indikatori, njih ćemo posle pogledati kada stavimo baterije. Ovdje nam je postavljena ručka koja je komplet gumirana koliko vidim i imamo taster za blokadu koji se može pritisnuti i sa jedne i sa druge strane, kao i gumirani taster za uključivanje mašine. Iza toga ovdje nam se nalazi postavljen nosač za imbus ključ koji nam služi za zamenu lista testere. Ovdje imamo još jedan šraf, kada podesimo ugao koji želimo, ovaj šraf ćemo dotegnuti kako bi nam ostao ugao fiksiran apsolutno u poziciji u kojoj treba bude. Ovdje nam je smještena poluga za promjenu dubine, preko nje je navučena jedna gumica, odmah jedna zamerka tu, ova gumica jako lako spada odatle, ili je zalepite ili je skinite kako je ne biste bez veze izgubili. Znači samo se na gore povuče poluga i onda se menja dubina sečenja, nakon toga se vrati i fiksira se tu, tako da sa te strane je ok. Još jedna bitna stvar koju moram da vam kažem je da ova testera ne posjeduje pozitivno zaustavne tačke ni na jednom uglu. Znači kreće se slobodno. Ovdje možete vidjeti gdje vam je smještena skala za dubinu. Da vidimo i masu mašine. Masa mašine 4075 grama. Na to dodamo dve baterije od 8 amper sati koje su 2 kg, znači imate mašinu od 6 kg u ruci. Ukoliko koristite manje baterije od 4 amper sata, onda će masa mašine biti 5 kg i 200 grama. Da vidimo da li je 90 stepeni stvarno 90. Neverovatno, fabrički je došla uštelovana kako treba. Odlično. Da vidimo i paralelnost lista testere u odnosu na ploču. (47,48). Da vidimo ovdje. 47,38. Znači možemo reći da je paralelna, to je 0,1 mm, neće nam činiti neku veliku razliku. Hajde da ubacimo baterije u mašinu. Dobro izgleda, samo masa je onako baš za muške. Evo nam je i Parksideova aplikacija, da na brzaka pogledamo, znači imate režime rada koji mogu biti performance i eko. Radit ćemo u performance režimu rada. Nivo struje imate da odaberete od 1 do 7. Verovatno je najviši nivo struje 7, stavit ćemo 7. Ukoliko bude hteo to i da prihvati, ali izgleda da neće. Tako da nivo struje ostaje zaključan na 6. Vidjet ćemo sa ostatak. Ima znači svetlo radno da može da se koriguje, vreme postepenog gašenja i tako dalje i tako dalje. Znači može da se koristi aplikacija, ali realno i ne mora. Ovdje na ovom panelu možete vidjeti ovu gornju plavu ikonicu što svetli, to nam je znak da je povezan sa mobilnim telefonom. Ovdje imate stanje napunjenosti baterija. Nakon toga dole imate ovu ovdje ne svetli zato što ona služi da vam pokaže kada se pregrejao alat. Imamo Eco mod u koji ulazimo promjenom brzina i nakon 6. brzine dolazimo do Eco moda. Nakon toga se vraćamo sa brzinama
što kaže nizbrdo. Evo, zaklonit ću ovdje da se malo bolje vidi zbog ovog studijskog svetla. Znači, evo vidite, samo pritisak na ovaj taster i menjate brzine. Hajde da izmerimo broj obrtaja u praznom hodu. Idemo od prve brzine pa do 6. Da vidimo i eko mod. Hajde da izmerimo i nivo buke. Ono što smo mogli odmah da zaključimo prilikom ovog testiranja, da mašina posjeduje soft start i posjeduje kočnicu. Postavljanje paralelne vođice prilično jednostavno, progura se samo ovdje i fiksira se ovim šrafom na ovoj strani. Može se ovaj šraf prebaciti i ovdje, tako da možete kako god hoćete da podešavate distancu u paralelnim rezovima. Evo ovdje na kratko vam pokažem i moju testeru. Ovo je DeWalt DCS 576 Flex Volt na 54 V radi. Čisto da pogledate koliko su im ploče slične po dimenziji i koliko je slično pozicioniran ovaj deo motora. Liče. Sad, da li je samo vizuelno, vidjet ćemo dalje u testu. Neće biti uporednog testa, znači jednostavno ne bi bilo fair, jel tako, a poredimo profesionalnu mašinu visoke klase sa ovom mašinom, ali hteo sam samo vam pokažem da taj gabarit koji ona ima nije preveliki. Znači nešto je što je uobičajeno kod jačih testera. Kao što vidite, znači prilično slično. Evo malo i iz ovog ugla da ih vidite i odavde. Evo, podesio sam dubinu, u 6. brzini smo, idemo dasku 2 cm da vidimo kako to reže. Ovo mašina apsolutno ne osjeti uopšte u radu. Sljedeće idemo, ovo je 4,5 cm puta 20 cm, da vidimo kako to radi. Evo, mogli ste da vidite da je i ovo za nju zezanje, bukvalno. Sada ćemo vidimo građevinsku gredu 10x10 iz 2 puta da presečemo. I idemo sada, najjači mogući test, odnosno najgori mogući scenario za ovakve mašine je puna dubina rada kroz gredu dužinom, da vidimo kako će se tu snaći ovaj Parkside. Nadam se da će dobro da prođe kroz sve ovo. U jednom trenutku sam uspeo mašinu da zaustavim, ali generalno jako je snažna. A pošto znam da će biti pitanja kako to DeWalt, nije mi skroz puna baterija, ovo 9 amper sati, ali nije ni bitno. Idemo sa DeWaltom da prođemo isto ovo što smo prošli sa Parksideom.
Evo, sa DeWaltom sam 2 puta prošao jer sam prvi put hteo sam da idem blizu da se to vidi lepo, ali pošto sam uleteo ovde u kanal koji je već postojao da bi bilo verodostojno, ponovio sam ovde rez. Nije samo sirova snaga to što čini dobru mašinu, jel tako? Ali Parkside za ovo koliko košta, ja stvarno ne mogu tu mnogo sada da se žalim, jel tako? Znači, imamo mašinu koja je fenomenalna, profesionalna, imamo hobi mašinu koja je jeftina. Ova jako lepo radi. Malo manje ima snage od ove, međutim, ljudi, cenovno ni blizu. Kada dođemo do toga treba zamenimo list testere, obavezno skidajte baterije sa mašine, pritisnete blokadu osovine ovde, uzmete imbus ključ, odvrnete, evo prvi put da Parkside nije pretegao nešto od šrafova, otklonimo štitnik, izvadimo list testere, za finije rezove listovi sa više zuba, ovo je sa 48 zuba što sam kupio u Lidlu, neka bagatela 1000 dinara košta list testere, tako da reko ajde da uzmem da probam da vidim kako će to da radi. Zategnemo. To je to. Hajde da probamo malo sa šinom ovu ivericu da isečemo da vidimo kakav će biti rez i da vidimo kako radi mašina na šini. Nisam očekivao da će biti perfektno. Što se tiče klizanja niz šinu, to je ok. Tu je zaista sve u redu. Ovde rez, kao što vidite, sa gornje strane je iskidan. Svodi se na to, opet može da završi posao, ali koliko para, toliko muzike. Ne nadajte se da će biti bez oštećenja. Još jednom sam ponovio rez, da ne bude da nisam probao. Znači, oba puta je isti rezultat, pogledat ćemo posle detaljnije. Evo, majstori moji, da napravimo i zaključak ove priče. Nisam hteo da preterujem nešto u napinjanju, testiranju, apsolutno nema potrebe, jasno je sve, kada prvi put uronite testeru u materijal, vidite da je to zver koja ima snage zaista onako žestoko. Opet, ja sam navikao da radim sa mojom zverkom, pa mi to nije previše čudno, ali iskreno nisam očekivao za 10.000 dinara da ću ovakvu mašinu da dobijem. Da kupim. Mada s obzirom kolika je cena, ko da sam je i dobio, bukvalno. DeWalt, preciznija mašina, magnezijum, sva moguća podešavanja, drugačija priča. Neuporedivo drugačija cena. Tako da ću sada DeWalta skloniti odavde. A što se tiče Parkside-a, ono što mi se mnogo dopalo, što mogu da koristim ovu šinu, što je baterijski alat. Do sada ne znam da li mi je i jedan Parkside došao fabrički da mi je na 90 stepeni podešen, odnosno da nisam morao ništa da podešavam na njemu. Da li je to kod mene samo slučaj, da li će biti kod vas, nemam pojma. Kad kažem da je pod 90 stepeni, to stvarno i mislim. Znači, evo pogledajte. Znači, nema laži, nema prevare. Znači, rez savršenih 90 stepeni. Evo sad ću vam izumirati još malo da vidite, pa ko ne veruje, znači kako god ga okrenete, on je pod 90 stepeni. To je odlično. Evo donje strane iverice, što smo sekli sa 48 zuba, izgleda tako, međutim gornja strana iverice izgleda ovako, znači pokida je on. Ukoliko neće biti vidljiva ta strana, može da se upotrebi. Ukoliko će biti vidljiva, moja preporuka, ipak neki kvalitetniji list testere da se stavi na nju. Šta su mane ove mašine? Generalno, ja ne volim kada ne mogu da podesim paralelnost lista testere, to smatram da je jedna mana, ali opet u hobi klasi to, verujte mi, nećete naići da ima. Još jedna stvar koja mi nedostaje, to su ovde pozitivno zaustavne tačke na uglovima, to bi bilo lepo da ima. Lepo je što su stavili da može da ide i preko 45 stepeni, znači do tih 48 stepeni, ali kažem, dobro bi bilo da to postoji. Sviđa mi se što imam regulaciju broja obrtaja, što mogu da biram na kom ću broju obrtaja da radim. Ukoliko radite sečenje
plastike, nekih stvari koje ne treba da se tope, spustite broj obrtaja, radite bez problema. Takođe, ono što bih ja voleo da probam s ovom mašinom, ali nemam sada trenutno list testere za sečenje metala, voleo bih da probam sa njom da sečem metal, da vidim na manjem broju obrtaja koliko je zapravo žilav ovaj motor koji radi na 40 V. Što se mene tiče ovo do sad, što se tiče testera i cirkulara, ovo je za sad najbolji Parksideov alat koji je meni dopao ruku. Jednostavno, puno snage, dobro izrađen, masivan, ide na 2 baterije, neka ide na 2 baterije, nema veze, malo je teži i to mu opraštam. Znači, ali što se tiče same preciznosti, upotrebljivosti, snage, nema mu ravnog, pogotovo u ovom cenovnom rangu, svi ostali mogu da sagnu glavu i da kažu bravo Parkside. Puno vas pozdravlja vaš Gagi, pišite mi u komentarima ako ste uzeli ovu testeru kakvi su vam utisci, ako niste recite mi šta mislite o ovoj, ako vas još nešto zanima pitajte u komentarima, ja ću nastojati da vam odgovorim. Prijavite se na kanal, ne budite lenji ako niste do sad, udarite like ako vam se svideo video, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao i pozdrav iz zone alata.